ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଭଳି ଉଠାଇ ପାରିବା, ବିନା ସୁଧରେ କିଭଳି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା। ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା.gov.in ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ସ୍ୱୟଂ जो आवेदन जो मुख्य साइट रही से साइट आसपे एटी आप देखते होम गाइडलाइन रही, हाउ टू अप्लाई रही, रेजिस्ट्रेशन रही, लॉगिन रही। आप रेजिस्ट्रेशन को प्रथम क्लिक करेंगे। रेजिस्ट्रेशन क्लिक कला परे रेजिस्ट्रेशन फॉर्म, ए रेजिस्ट्रेशन फॉर्म रे एठी आवेदन कारी विवरण देछि। आपण ग्रामांचल रहउछन्ती बा सहरांचल रहउछन्ती, आपण ताकू क्लिक करेंगे ग्रामांचल एवं केउं जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत केउं ग्राम पंचायत रहउछन्ती, केउं ग्राम रहउछन्ती, पोस्टल पिन कोड रही आपण पोस्टल पिन कोड आवेदन करेंगे। नाम पितांक नाम मातांक नाम परवर्ती समय रे आपण पुरुष किंबा महिला बा थर्ड जेंडर जहाँ भी अच्छी आपण सेटा कर परिबे। वैवाहिक स्थिति कौन रही, वैवाहिक स्थिति कौन रही आप करें, विवाहित बा अविवाहित, तार सामाजिक वर्ग कौन रही, एससी एसटी संख्यालघु पछुआ वर्ग अन्य वर्ग कौन रही आप क्लिक करने। भिन्नक्षम रही, जदि भिन्नक्षम अच्छा ताले भिन्नक्षम हाँ करेंगे, जब भिन्नक्षम ना नो ना करेंगे। तब आप जन्मस्थान, बयस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एठी गोटे मुख्य आसला गोटे उद्यम रेजिस्ट्रेशन बा असिस्टेंट आपण जेकोसी लोन बा आवेदन करंतु सेति पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो अछि उद्यम रेजिस्ट्रेशन अछि। उद्यम रेजिस्ट्रेशन साइट जाकि आपण उद्यम रेजिस्ट्रेशन कर पारे। से केवल गोटे दिन ही आपण उद्यम रेजिस्ट्रेशन पाई परिबे एवं उद्यम रेजिस्ट्रेशन रो नंबर एठी आपण देबाटा मैंडेटरी रही। उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर देला पर आपण निजर मेल आईडी दे एठी सबमिट ऑप्शन अछि। ए सबमिट ऑप्शन कला पर आपणकर डाटा रेजिस्टर हो स्वयं ओडिशा पोर्टाल रे आपण डाटा रेजिस्टर हो। तो परवर्ती समय रे आपण कौन करेंगे, डाटा जो रेजिस्ट्रेशन होची आपण परवर्ती समय रे जो स्वयं ओडिशा रो मुख्य साइट अछि, मुख्य साइट पे आसबे। एठी लॉगिन अछि, लॉगिन रे आपण निजर जेहेतु एप्लिकेंट आपण हेलनि निजर एप्लिकेंट लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर किंबा आधार नंबर जेकोसी गोटे नंबर आपण देखिरि जो जहाँ आपण फिलअप कला समय देइछन से फिलअप करिया समय आधार नंबर किंबा मोबाइल नंबर देखिरि आपण निजर लॉगिन करि परिबे। आपणकर आसीगला आपण रेजिस्ट्रेशन कला पर एठी आपणकर आसीगला आवेदन रो मुख्य जो आगो को प्रोसेस रही से आगो प्रोसेस आसीगला। आपण प्रथम निजर नाम जहाँ भी देथिले आपण फॉर्म फिलअप करथिले एठी रेजिस्ट्रेशन करिया समय तो रेजिस्ट्रेशन डिटेल आपण देखि पाथबे। आवेदनकारी नाम रही, ग्राम रही, आपण निज पोर्टाल को पळे आसिले तो परवर्ती समय रे आपण कोन करदे आवेदन जो फॉर्म रही, आवेदन फॉर्म रे कौन सब आपण को दरकार पड़छि एवं को जिनस को आपण निज पाखे रखिया दरकार फॉर्म टी पूर्ण करिया समय रे। एबे व्यवसाय आपण केमिति करछथि, नूतन व्यवसाय करछथि बा व्यवसाय रो संप्रसारण करिया चाहछथि तो आपण सेटा नूतन व्यवसाय करछथि, नूतन व्यवसाय रे क्लिक करि परबे बा निजे संप्रसारण करछथि, निजे संप्रसारण मध्ये क्लिक करि परबे। व्यवसाय रो वर्ग केउ वर्ग रो आपण व्यवसाय करछथि, कोनसे उत्पादन पई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करिवे, छुटिया प्लांट करिवे बा सर्विस सेक्टर रे कोन काम करिवे बा कोनसे प्रकार व्यवसाय बा किना बिकार कोन आपण जदि व्यवसाय करिबा चाहछन बा क्षुद्र व्यवसाय बा स्मॉल बिजनेस छोटिया जेमिति कि हला जो कागज प्लेट रहिछि बा घरे छोटिया टेलरिंग मशीन पकेबा बा छोटो जेरक्स मशीन मध्ये आनि कि आपण निजर व्यवसाय करिबा तो से भली व्यवसाय पय मध्ये आपण एठे अप्लाई करि परबे। तो विभिन्न प्रकार व्यवस्था जो रहिछि व्यवसाय रहिछि आपण जेकोसी प्रकार व्यवसाय मध्ये एठारे अप्लाई करि पारे अदर्श रहिछि। तो परवर्ती समय रे आपण जिबे व्यवसाय रो उपवर्ग को आपण जहाँ जो सर्विस सेक्टर रे जदि करछन सर्विस सेक्टर रे केउ जिनस को आपण नै करि परबे। एटा जेमति कि मोबाइल रिपेयरिंग एंड अदर सर्विस रहिछि सेटा दे पारिबे मध्ये।
ତ ବ୍ୟବସାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ରହିଛି, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୋଟାଲ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବରଣୀ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ ଏବଂ ଶାଖାର ନାମ ଦେବେ, କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କେଉଁ ଶାଖାର ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖାତା ରହିଛି ଖାତାକୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଖାତା ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍ ଦେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବେ, ଯାହା ଡାଟା ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଡାଟାକୁ ନେଇ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କଲେ। ତ ଦେଖିବା ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଅପଲୋଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ରହିଛି ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଯୋଉ ଫଟୋ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ 200 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି, ଇଏ କେବଳ ଆପଣ ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଜେପିଜି ଏବଂ ପିଏନଜି ବା ଜେପିଇଜି ରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ କେବଳ ପିଡିଏଫ ଓନ୍ଲି, ପିଡିଏଫ ସାଇଜରେ ହିଁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 200 KB ମଧ୍ୟରେ। ଯେଭଳି କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଧାର ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ। ତ ଏଠି ରହିଛି ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ପାନ କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 200 KB ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଧାର ହିଁ ନେଇଯିବା। ଏ ରହିଛି ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଲା, ତହସିଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲା, ଭୋଟର ଆଇଡି ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ହେଲା, ରାସନ କାର୍ଡ ହେଲା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। 200 KB ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ। ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ଦେଇପାରିବେ। ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତହସିଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଉ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି ବା ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି, ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି BSKY କାର୍ଡ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି କି ପାଉଛନ୍ତି ବା ଘରର ମୁରବୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିପାରିବୁ ଏବଂ କିଛି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ କି ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଭଳି ହେଇପାରିଥିବ। MSME ର ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ MSME ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଏ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ MSME ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ଆଉ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଆବେଦନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆବେଦନଟି ଆପଣ ରିଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ, ଯେଭଳି କି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆବେଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଶେଷରେ ସବମିଟ ଦେବେ। ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋନର ଷ୍ଟାଟସ କ'ଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକ ଲୋକାଲିଟି।